নমস্কার সকলকে, হ্যালো এভরিওয়ান, নমস্তে সবাই কো, গুড ইভিনিং টু অল অফ यू। সবাইকে নমস্কার। আমরা শুরু করছি আজকের বিষয়বস্তু। जैसा हम लोगों को बताया कि हिंदी एंड बंगाली दोनों लैंग्वेज में आज की ये वीडियो रहने वाली है, तो आप लोग प्लीज अपने जरूरत के बेसिस पर वीडियो को आगे पीछे करके स्किप करके देख सकते हो। मतलब इन किस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने स्किप करने की बात की, इस पॉइंट ऑफ व्यू से जिनको सिर्फ बंगाली लैंग्वेज समझ में आते हैं तो बंगाली पोर्शन को देखिए, जिनको हिंदी लैंग्वेज समझ में आते हैं तो हिंदी पोर्शन देखिए इस वीडियो के लिए। इन फ्यूचर में वीडियो कैसे क्या होने वाले हैं नहीं होने वाले आप लोगों को पता चल जाएंगे। आज के আমি বলবো যে এই আলোচনাটা আমরা করব, এই আলোচনাটার কিছুটা অংশ হিন্দিতে কিছুটা অংশ বাংলায় থাকবে। প্রত্যেকে তোমরা তোমাদের সুবিধা মতো প্লিজ আগা পিছে করে পজ করে স্কিপ করে ভিডিওটা দেখে নেবে। যে বা যারা দুটো ভাষায় বোঝো জানো তো তারা তাদেরকে बोलबो पूरा वीडियोटाई कंटिन्यू करते, स्किप ना करते। तो आज के पहले मैं बंगाली में कह लेती हूँ, फिर हिंदी में बोलती हूँ। तो आज के আমরা আলোচনা করব 90 ডেজ স্ট্র্যাটেজি ইউজিসি নেট জুন 2025। আর সব থেকে প্রথমেই প্রশ্ন আসছে যে আজকে যেটা তারিখ সে তো রইলো, মানে কি প্রশ্ন আসছে যে ফর্ম ফিল কবে হবে, কারণ উইদাউট ফর্ম ফিলিং প্রসেস ইউ কান্ট বি এবল টু সিট ফর দিস এক্সাম, ইউ ক্যানট ডু দিস। মানে যদি ফর্ম ফিলের যে প্রসেসটা সেটাই যদি না সম্পন্ন হয় তো আমরা পরীক্ষায় দিতে যেতে পারবো না। তো আমার ব্যক্তিগতভাবে কোথাও থেকে আমি কোনো খবর পাইনি, আমার মন বলছে মার্চে না থেকে এপ্রিলের মধ্যে চলে আসবে। মানে মার্চের শেষে না হলেও এপ্রিল কনফার্ম। জুনে এক্সাম নিলে তো এপ্রিলে ফর্ম তো দিতেই হবে, মানে প্রসেসটা কমপ্লিট করতে হবে। মিনিমাম ওনারা 20 ডেজ বা 20 দিন দিয়ে থাকেন ফর্ম ফিলিং এর জন্য, ম্যাক্সিমাম 30 ডেজ 45 ডেজ দিয়ে থাকেন। তো সেই হিসেবে ধরলেও তো মিনিমাম 20 দিন দিলেও তো মার্চের শেষের দিক থেকে এপ্রিল তো লাগবেই, 20-25 দিন তো মিনিমাম। আমি জাস্ট একটা বলছি পুরোনো আইডিয়ার থেকে। তো মার্চ এপ্রিলকে তো কোনোভাবেই ক্রস করা উচিত নয়। যখন এপ্রিল মাস ক্রস করে যাবে আর ফর্ম না ছাড়বে তার মানে বুঝে যাবে যে এক্সাম হয়তো ডিলে হতে পারে। কিন্তু না, আমরা যেহেতু জানি দুটো সাইকেলে এক্সাম হয়, একটা জুন আর একটা ডিসেম্বর, তো তোমাদের বা আমাদের দায়িত্ব হলো পড়াশোনা করা, প্রিপারেশন নিতে থাকা, কারণ এক্সাম যে কোনো মুহূর্তে ফর্ম ফিল ছেড়ে দিতে পারে, অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম যেটা আমরা জানি যে কোনো মুহূর্তে চলে আসতে পারে। সো বি প্রিপেয়ার ফর ইট, পড়াশোনাটা স্পেশালি। সেটা গেল। এখন এটার পর হচ্ছে যে স্ট্র্যাটেজি তো পেপার 1 আর পেপার 2 এগুলোকে বাদ দিয়ে কিছুই স্ট্র্যাটেজি হবে না। তো এখানে 10টা ইউনিট আছে, আবারও বলবো এগুলো নিয়ে আমার ভিডিও বানানো আছে। তো 10টার মধ্যে নিজের পছন্দ, যারা একদম নতুন বা যারা একটু জানো, যারা বেশি জানো বা কম জানো, মাঝারি জানো, সবার জন্য যে এরিয়াগুলো স্ট্রং সেগুলোকে আরো স্ট্রং বানাও, রিভিশন করো, প্রিভিয়াস ইয়ার সলভ করো। যে কেউ বিগিনার লেভেলে আছো, কেউ ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে আছো, মাঝামাঝি কেউ অ্যাডভান্স লেভেলে আছো, যে লেভেলে নিজের লেভেলে নিজেই অ্যানালিসিস সব থেকে বেশি করতে পারবে। তো সেই অনুযায়ী প্রিপারেশন নাও। পেপার 1 এন্ড পেপার 2 বোথ। ব্রিটিশ লিটারেচারকে প্রচুর ফোকাস দিতে হবে, মেইন স্ট্রং এরিয়া আমাদের ব্রিটিশ লিটারেচার। আমরা যদি ব্রিটিশ লিটারেচারকে হালকা ভাবে নিই, আমার মনে হয় না যে কোনোভাবে এই এক্সামটা আমরা ক্র্যাক করতে পারবো বা অনেকটা হেভি মার্কস ক্যারি করতে পারবো না যদি ব্রিটিশ লিটারেচারকে নেগলেক্ট করি বা না পড়ি। তারপর থিওরি, ক্রিটিসিজম তো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। কালচারাল স্টাডিজ থেকেও কিছু স্পেসিফিক এরিয়া, লিটারি ডিভাইসেস, টার্মস, ফিগার্স অফ স্পিচ, রেটরিক, প্রসোডি, নোবেল লরেটস মানে লিস্ট অফ নোবেল লরেটস, and then Indian American literature, world literature, others unit মানে research methodology, তারপর হচ্ছে language and pedagogy and English in India। তো এগুলো থেকেও আসে প্রশ্ন সব থেকে। ইভেন আরেকটা কথা বলবো, পেপার 1 পেপার 2 তে কিছু পোর্শন এখানে হায়ার এডুকেশন, এখানে ইংলিশ ইন ইন্ডিয়া বা রিসার্চ মেথডোলজি, এখানে রিসার্চ মেথডোলজি, এখানে রিসার্চ মেথডোলজি এরকম হয়েছে। পেপার 1 এর অংশ এর আগে বলেছি পেপার 2 তে, পেপার 2 এর সিলেবাসের অংশ পেপার 1 এ চলে আসে। বাট এটা নিয়ে কোনো কমপ্লেন করা যাবে না, কারণ জানি আমরা দুটো পেপার মিলে এক্সাম হচ্ছে, 3 ঘন্টার মধ্যে এক্সাম হচ্ছে। তো এই হচ্ছে বিষয়বস্তু। আর কি হচ্ছে যে এগুলো আমাদেরকে এসপি লিটারেচারে যারা নতুন এসেছো বা নতুন এক্সামের জন্য নতুন ভাবে প্রিপেয়ার হচ্ছো তাদেরকে তো বলবো এসপি লিটারেচারে 6 মাস মানে 2024 ফার্স্ট জানুয়ারি ভিডিও বানানো শুরু হয়েছে। তো আজকে হচ্ছে মার্চ, সেই অনুযায়ী আমাদের এখানে 14 মাস ধরে ভিডিও চলছে। তার মধ্যে আমি বলবো 6 থেকে 8 মাসের ভিডিও বাংলা ভাষাতে সম্পূর্ণ আছে, আর যেগুলো খুব সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ হলেও খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয়বস্তু
বিষয়বস্তু আলোচনা করা আছে, খুবই হেল্পফুল হবে। তারপর থেকে হিন্দি বাংলা দুটো মিক্সড করে আমরা আলোচনা করেছি, সেগুলোও যে খুব মানে অপ্রয়োজনীয় তাও না, ভীষণ কাজের ভিডিও বানানো আছে, তো সেগুলো কিন্তু অনেক হেল্প করবে। তো নতুন করে বারবার এক জিনিস বলার থেকে পুরোনো মানে যারা তোমরা নতুন লিটারেচারে আসছো তারা অন্তত পক্ষে নিজে সার্চ করে গিয়ে একটু অ্যাডভান্স হয়ে নাও, স্টাডি করে। অন্য চ্যানেলেও তোমরা দেখতে পারো যারা অন্যত্র মানে যে যেখানে সুবিধা হয় বুঝতে পড়তে, অবশ্যই। আর আরেকটা হচ্ছে যে খুব এখানে অ্যানাউন্স করছি, খুব তাড়াতাড়ি আমরা টেলিগ্রাম চ্যানেল নিয়ে আসছি এসপি লিটারেচারের জন্য, এবং হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ একটা বানানোর চেষ্টা করছি, এবং কন্ট্যাক্ট নাম্বার অনলাইন অফলাইন ক্লাসেস। আমাকে একজন প্রশ্ন করেছে, হিন্দিতে বলেছে, তো আমি বাংলায় এখানে বলে দিচ্ছি, কেউ যদি অনলাইন অফলাইনের জন্য এটা প্রফেশনাল, শুধুমাত্র প্রফেশনাল ইউজের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, এবং অবশ্যই এটা এই পারপাজেই নেট সেট গেট এবং আদার্স যে মানে একটা যদি কেউ এসপি লিটারেচারের কমিউনিটি পোস্টে যাও, পোস্ট করা আছে, সেখানে এই নাম্বারটা দেওয়া আছে। তো এই নাম্বারটা প্লিজ নোট করে নাও তোমরা। যদি অনলাইন বা অফলাইন বা মেইনলি খুব দূরে দূরে যারা, তারা তো অনলাইনের মাধ্যমে পড়তে পারবে, আর অফলাইনের মাধ্যমে এখনো কোনো বিশেষ ব্যবস্থা মানে গ্রহণ করিনি, কিন্তু সেরকম হলে আমি অবশ্যই ডেফিনেটলি স্টেপ নেবো অফলাইনের জন্য, এরকম নয় যে নেবো না। তো এই হচ্ছে বিষয়বস্তু। আর হচ্ছে আর কি হ্যাঁ, এটাই বলার ছিল 90s স্ট্র্যাটেজি। আর আমরা পড়তে থাকবো, এগিয়ে যেতে থাকবো। এগুলো আমি এখন হিন্দিতে বলে ভিডিওটা অফ করব। আর হচ্ছে মেইন কথা কি, আমাদের টিচিং মানে যে সব পড়বো গাধার মতো করে সব পড়ে যাবো তাও নয়। রিসার্চ মানে তাও নয়, মানে রিসার্চ মানে সিলেবাসটার থেকে কোন কোন জিনিসগুলো বেশি আসছে রিপিটেটিভ এই প্রত্যেকটা ইউনিট থেকে। আর ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন, রিডিং কম্প্রিহেনশনে তো সেরকম বাদ দেওয়ার মতো কিছু নেই, বা ম্যাথমেটিক্যাল রিজনিং এও কিছু বাদ দেওয়ার মতো কিছু নেই। কয়েকটা পার্টিকুলার পোর্শন থেকে প্রশ্ন আসে, সেগুলো থেকে পড়তে হবে। যেমন হচ্ছে কি ডেটা ইন্টারপ্রিটেশনের টেবিল চার্ট, পাই চার্টটাও হালকা জেনে রাখলে হবে। তারপর হচ্ছে গিয়ে রিডিং কম্প্রিহেনশন, তো প্যাসেজ চলে আসে, 5টা প্রশ্ন থাকবে, এটা গতানুগতিক আমরা জানি। এবং ম্যাথমেটিক্যাল রিজনিং এর ক্ষেত্রে বলবো যে নাম্বার সিরিজ, লেটার সিরিজ, ব্লাড রিলেশনশিপ কখনো কখনো দিচ্ছে, কখনো কখনো দিচ্ছে না। তারপর আর কি আছে, তারপর হচ্ছে ডিরেকশন, তারপর হচ্ছে কিছু নাম্বার সিরিজ, লেটার সিরিজ, ডিরেকশন, ব্লাড রিলেশন, কিছু স্পেসিফিক বিষয়বস্তু। এগুলো করলে এনাফ এখানে 5টা প্রশ্নের উত্তর ঠিক করার জন্য। এই হচ্ছে বিষয়বস্তু। আর এখানেও ঠিক তাই, কালচারাল স্টাডিজে কিছু পার্টিকুলার প্রতি বছর সেই পার্টিকুলার কয়েকটা রাইটারের থেকে প্রশ্ন চাওয়া হচ্ছে পার্টিকুলার, তো ওনাদেরকে ভালোভাবে পড়ে গেলে আশা করি পাওয়া যাবে। আর সব থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, এগুলো যাই পড়ো না কেন, এখানকার ক্রোনোলজির কথা আমি বলবো না, কারণ এখানে ক্রোনোলজির বিষয়টা ততটা ইম্পর্টেন্ট নয়। কিন্তু হ্যাঁ, টিচিং রিসার্চের ক্ষেত্রে কিছু কনসিকুয়েন্স আছে, রিসার্চের ক্ষেত্রে, টিচিং এর ক্ষেত্রে, যে কোনটা আগে মেথড, কোনটা পরে অ্যাপ্লাই করবো, বাট আদার্স যে ইউনিট গুলো আছে সেক্ষেত্রে নয়। কিন্তু এখানে আমি বলবো 10টা ইউনিটের মধ্যে যাই পড়ো, ব্রিটিশ পড়ো, থিওরি পড়ো, ওয়ার্ল্ড লিটারেচার পড়ো, ইন্ডিয়ান আমেরিকান যাই পড়ো না কেন, ফিগার স্পিচ, কিছু মানে কিছু জিনিস বাদ দিয়ে, ফিগার স্পিচ, রেটরিক, প্রোসোডি, এগুলো বাদ দিয়ে এখানে কিন্তু ক্রোনোলজি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। মানে এই সবগুলো এরিয়াতেই ক্রোনোলজি ইম্পর্টেন্ট, এই কয়েকটা বিষয় বাদ দিয়ে বাকি সবগুলোতেই ক্রোনোলজি কিন্তু আছে। ক্রোনোলজি অনুযায়ী প্রিপেয়ার হতে হবে, এটাই সব থেকে मोस्ट इम्पोर्टेंट কথা বলে। तो আমি এটা এখন হিন্দিতে বলে ভিডিওটা অফ করছি। तो मुझे आप लोगों को यही कहनी है कि 90 डेज स्ट्रेटजी यूजीसी नेट जून 2025। तो ऐसे तो मैं एक बात बोलूं कि ऐसे कोई स्ट्रेटजी होते नहीं है, कोई आकर बोल गए 15 दिन में नेट हो गया, 30 दिन में जीआरएफ हो गया, ये सब तो मैं मानती नहीं हूँ। और ये अगर किसी कोई आपको बोल रहे हैं और ये हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मतलब आपको बेवकूफ बना रहे, क्योंकि it is not possible without your base, or without having your strong base in British literature, English, in English literature, you can't be able to qualify this exam. कुछ तो base होना बहुत जरूरी है, without this you can't qualify this exam. तो वो base सिर्फ आप 15 दिन में कभी नहीं आते, वो base आपको तो मतलब ग्रेजुएशन से लेकर स्टार्ट हो जाते हैं। तो बाय द वे हम मेन बात करते हैं कि पहले जब ये एग्जाम की बात पाते हैं, तो हमारे माइंड में अभी जो बात आती है कि एग्जाम के फॉर्म कब तक आएंगे। मैंने कहीं पे भी नहीं देखी, मुझे लग रही है मार्च के एंड तक, अप्रैल के शुरू में आ जाना चाहिए फॉर्म फिलिंग की डेट। अप्रैल में हो जाना चाहिए। अगर अप्रैल क्रॉस हो रहे हैं, अप्रैल चला जा रहा है और फॉर्म फिल की डेट अभी तक नहीं आए, इसके मतलब कि एग्जाम डिले होने की पॉसिबिलिटी। और एक इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को पता है, मुझे भी पता है, सभी लोगों को पता है कि यूजीसी नेट एग्जाम होते हैं 1 जून साइकिल में, 1 दिसंबर
साइकिल में, तो आपको जब पता ही है तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। कभी भी फॉर्म फिल के एप्लीकेशन फॉर्म आ सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल शुरू हो सकते हैं, तो प्रिपेयर फॉर इट। आप हर वक्त प्रिपेयर रहो, पढ़ाई को अच्छे से करो और मेंटली प्रिपेयर रहो, कभी भी फॉर्म फिल के डेट आ सकते हैं। और अप्रैल से मतलब 20 दिन, लगभग 20 दिन देते हैं मिनिमम, अगर हाथ में समय कम हो तो, अगर ज्यादा हो तो 30 to 45 डेज वो लोग देते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के लिए फिल करने के लिए ऑनलाइन। तो मुझे लग रहा है कि अप्रैल को क्रॉस नहीं करेंगे वो लोग, मार्च के एंड से अप्रैल के बीच में ही आ जाना चाहिए। और ये पेपर 1, ये 10 यूनिट, पेपर 2 ये यूनिट, इन सारी चीजों को पढ़नी होगी। और हम गधे की तरह तो नहीं पढ़ेंगे, जो जो टॉपिक और जो जिस टॉपिक से हर टाइम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वही टॉपिक को कवर करेंगे। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन में आप क्या ही चूज करोगे, क्योंकि ये आपको बताया कि टेबल चार्ट करनी होगी, डीआई में पाई चार्ट भी थोड़ी बहुत देख के रखनी होगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 5 क्वेश्चंस रहते हैं, आपकी वो रीडिंग स्किल, आपकी वो समझने की कैपेबिलिटी, एनालिसिस करने की कैपेबिलिटी डिफाइन करते हैं आपके आंसर कितने सही होंगे कितने नहीं होंगे। और एक है मैथमेटिकल रीजनिंग में कुछ नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ब्लड रिलेशन कभी कभी आते हैं कभी कभी नहीं आते, डायरेक्शंस, कुछ 4-5 चीजों को अच्छे से कर जाओ तो यहाँ से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। और मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में बता दी। फिर लॉजिकल रीजनिंग तो वो कुछ इन डिटेल पढ़ने पड़ते हैं, वो इंडियन लॉजिक के भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और कुछ ऐसे यूनिट्स होंगे जहां से आप मतलब 5 में से 5 क्वेश्चन का आंसर सही नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है और मॉरली डाउन होने की भी बात नहीं है। जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उनको भी तो कवर करो, कम्युनिकेशन, रिसर्च, टीचिंग, RCTI, ये सारी मैथमेटिकल रीजनिंग, इन सारी चीजों को हम स्ट्रांगली प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर किसी के लिए, मेरे लिए ये है, किसी के लिए और यूनिट्स भी हो सकते हैं, तो डोंट वरी। और ये जो ब्रिटिश लिटरेचर, थ्योरी, क्रिटिसिज्म, ये हर चीज इंपॉर्टेंट है। रेटोरिक, प्रोसोडिक फिगर्स, स्पीच, लिटरेरी टर्म्स और डिवाइसेस, कल्चर स्टडीज, नोबेल लॉरेट्स में लिस्ट ऑफ नोबेल लॉरेट्स, पुलित्जर प्राइज, सब कुछ इस लिटरेचर में ऑलरेडी है। इंडियन, अमेरिकन लिटरेचर, वर्ल्ड लिटरेचर, अदर्स यूनिट्स सभी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप इसको इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो ये एग्जाम क्रैक करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये भारी मतलब ये जो भारी भरकम मार्क्स ये कैरी करते हैं ब्रिटिश लिटरेचर। और यहाँ पे आप लोगों को ये 3 यूनिट छोड़ के, मतलब 3 यूनिट मतलब 3 टॉपिक, लिटरेरी टर्म्स, फिगर्स ऑफ स्पीच एंड रेटोरिक प्रोसीडिंग्स को छोड़ के बाकी जो सारी चीजें, इन पे इन सारी चीजों पे आपको क्रोनोलॉजी पढ़नी है। क्योंकि क्रोनोलॉजी अगर छोड़ जाओगे तो 20-30 क्वेश्चन वैसे ही आपके गए। तो क्रोनोलॉजी यहाँ से पूछे जाएंगे ही जाएंगे, चाहे वो इंडियन लिट हो, अमेरिकन लिट हो, ब्रिटिश लिट हो, जो भी हो वहां से क्वेश्चन, कल्चरल स्टडीज जो भी हो। और कल्चरल स्टडीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक और राइटर से ही पूछे जाते हैं हर साल। तो ये बहुत मार्क्स कैरी करने वाली मतलब पोर्शन है। और यहाँ पे और क्या बातें करनी है, और ये सारी चीजें आपको, आप एक्चुअली आप वो आपकी सबसे ज्यादा फ्रेंड और आपकी सबसे ज्यादा कमजोरी और स्ट्रॉन्गनेस आपको बताया, आपकी बिगिनर लेवल में हो या इंटरमीडिएट लेवल पे हो या फिर एडवांस लेवल पे हो, उस तरीके से कैसे पीओक्यू सॉल्व करनी है, कैसे मॉक टेस्ट देनी है, कैसे रिविजन्स करनी है, कैसे सिलेबस कवर करनी है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। ये सिर्फ एक गाइडलाइन है, लेकिन इनके बिना भी आप ये एग्जाम नहीं कर पाओगे, चाहे एसबी लिटरेचर देखो या फिर कोई और चैनल, लेकिन ये हेल्प चाहिए। और स्पेशली टेलीग्राम चैनल हम प्रोफेशनल लाने वाले हैं कुछ दिनों में, व्हाट्सएप ग्रुप भी हम लाने वाले हैं। और कॉन्टैक्ट नंबर ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों के लिए अवेलेबल है, ये नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा अभी के लिए, जब तक हम ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना लेते हैं। और ये सिर्फ प्रोफेशनल यूज के लिए है, प्लीज इसके गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा। अगर आप कोई कोशिश भी करेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेंगे, कोई रिस्पॉन्स आपको मिलेगा नहीं अगर आप कुछ गलत इंटेंशन से यहाँ पे बातें करने के लिए या फिर कुछ भी टेक्स्ट करोगे तो कोई रिप्लाई देने वाला भी वहाँ पे बैठे हुए नहीं है। और ऑफलाइन क्लासेस में भी इंटरेस्ट है, अगर आप दूर दूर से हो तो ऑनलाइन आपके लिए बेस्ट है। और हिंदी एंड बेंगोली दोनों लैंग्वेज में ভিডিও মিলেंगे। আমি এখানে একটা কথা বলতে চাই, বাংলা ভাষাতেও ক্লাसेस পাওয়া যাবে অনলাইনে, হিন্দি ভাষাতেও, সেটা আমরা ভাগ করে নেব। हम इसको डिवाइड कर लेंगे कौन सी टाइम पे हम बंगाली लैंग्वेज में क्लासेस लेंगे या कौन सी टाइम पे हिंदी लैंग्वेज में। बंगाली एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हम एक साथ नहीं रखेंगे, अलग अलग रखेंगे, ऑनलाइन क्लासेस होंगे। और ये दे दी गई, यही मुझे कहनी थी। और एक बच्चे ने मुझे कमेंट की थी कि ऑफलाइन क्लासेस है, आपका कहाँ घर है। मैंने उनको पूछा, बच्चों को पूछा कि आपका घर कहाँ है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस का एक्सेस ले सकते हो। तो आप लोगों के लिए और भी बहुत सारे मुझे कुछ करनी पड़ेगी डेफिनेटली आप लोगों के लिए। और यही मुझे कहनी थी। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, स्टे कनेक्टेड टू एसबी लिटरेचर एंड प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसबी लिटरेचर। ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए एसबी लिटरेचर को और जुड़े रहिए एसबी लिटरेचर के साथ।
প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করুন, দেখতে থাকুন এসপি লিটারেচার। আর হচ্ছে কি আর কি আর বিষয় হচ্ছে যে এগুলোই বলার ছিল, এবং যেটা যেভাবে বললাম খুব মন দিয়ে করতে হবে। আর এটার অ্যাক্সেস আমরা বাংলা ভাষা এবং হিন্দি ভাষার যে ক্লাস আছে সেটা আলাদা রাখবো, কারোর অসুবিধা হবে না। খুব সুন্দরভাবে যাতে আমরা ক্লাস প্রোভাইড করতে পারি এবং যা যা প্রয়োজনীয় দিতে পারি, এবং তার যে বা যারা আসবে তাদের যে লক্ষ্য সেখানে যেন তাদেরকে আমরা পৌঁছে দিতে পারি। আমরা দেবো আমাদের 100%, তোমাদেরকেও দিতে হবে তোমাদের 100%, তবে গিয়ে একটা রেজাল্ট বা ফলাফল বেরিয়ে আসবে। কারণ আমরা টিচার পরিশ্রম করলে হবে না, স্টুডেন্টেরও পরিশ্রম করতে হবে। যতটা অন্ততপক্ষে বলা হবে ততটা তো এটু জেড ফলো করতে হবে, তবে গিয়ে একটা পজিটিভ রেজাল্ট আমরা আশা রাখতে পারি বা পেতে পারি। ঠিক আছে, আদারওয়াইজ কিন্তু হবে না। শুধু টিচার খাটলো, স্টুডেন্ট চেয়ে দেখলো বা শুনেই গেল, কিছু করলো না, এতে কিন্তু হবে না। ইউজিসি নেটের মতো এক্সাম তো একদমই ক্লিয়ার হবে না। তো ঠিক আছে, দ্যাটস ইট ফর টুডে। নমস্কার, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, নমস্তে, গুড নাইট, বাই।